اوكي علاش نسميو هذه سميناها انترن وهذه سميناها اكسترن بارابور كوا هذه انترن اكسترن La position. بوزيسيون تاع واش بون انا كي نقول لك انترن لوفوسيت اكسترن علاش ماشي هذه انترن وهذه اكسترن باسكو واحدة طون فير لوفوسيت والاخرى فير الكونترول. Donc, c'est par rapport à l'ovocyte. Donc, interne parce qu'elle grippe à l'ovocyte. Donc, c'est interne. Ou elle est externe, kharijia. Donc, externe. Donc, tech interne cellulaire. Je vous comme cellulaire parce qu'elle contient des cellules. Et les cellules, منين جاونا باش على بالي تسقسيني la question. Je vais vous dire comme la tech indifférenciée. Hein? Donc, قلنا هاد les cellules تاع la tech interne منين جاونا قلت لكم إذا تشفاو بلي قلنا لا تيك انديفيرونسيي فيها تيشو كونجونكتيف بلس كيلكو سيلول هكا بلس دي فيسو سانغان دونك هذوك لي كيلكو سيلول راح تصير مولتيبليكاسيون راح يمدونا تاك انترن سيلولار Différenciation. صاروا مولتيبليكاسيون يزيدوا في العدد شكلونا كوم دي كوش تاع التاك انترن وهذه لا تاك انترن راح نشوفوا الدور تاعها فيما باسكو اي حاجه عكسها عندها دور دونك هذه لا تاك اكسترن فيبروز معناتها سي ان تيسيو كونجونكتيف فيبرو دونك ثاني نشوفوا لو شونجمون تاع بون زيد في لا تاي دونك او فور ميزور انا نشوفوا لا ديفيرونس انتر فوليكول بريمورديال بريمير سكوندير دونك لا تاي راح يزيد سي سور كو يزيد باسكو لي سيلول راهم يزيدوا دونك ولا دو 50 à 180 micromètres de diamètre. Donc, c'est quoi un follicule secondaire? Par exemple, qui est le bon comme tarif un follicule secondaire ou bien quelque soit follicule? Ovocyte 1 pour secondaire, c'est un ovocyte 1 entouré de plusieurs couches de cellules folliculeuses formant la granulose. Donc, il a plusieurs de couches, ça a des cellules folliculeuses cubiques. Il a granulose. Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà. Donc, début de formation de tech interne cellulaire est égal oestrogène. Donc, هذه la tech interne cellulaire وش راح الدور تاعها؟ C'est la sécrétion. Très bien. Donc, on va tout comme avec tableau, la sécrétion تاع les hormones. Donc, Madame, اسمه un follicule secondaire هو نفسه la granulosa. لا ماشي هو نفسه فوليكول سكوندير فيه هذوك لي ستركتور كامل كي نقول لك فوليكول سي اوفوسيت غرانيولوزا السيلول تاك انترن سيلول تاع لا تاك اكسترن كامل هاو فوليكول سكوندير هاو لي سيلول يا لوفوسيت من الحد ما نفهمها شكون اللي راه مقرب هذا وحده مقرب الميكرو بون تاع ها نسمع في تخرخير خلاص بون اسكو تقدروا طفيو ماشي اسكو تقدروا مي طفيو لنا لي زوديو تاعكم خليو ياكتيفي غير اللي عنده كيستيون ولا اللي ما فهمش حاجه s'il vous plaît. دونك قلت لك كي يقول لك فوليكول سكوندير هذه لا ستركتور كامل فوليكول سكوندير دونك واش فيه اوفوسيت 1 هذه لا زون بيلوسيدي فوالا فيه هذه لا غرانيولوزا قلنا واش هي غرانيولوزا سون بليزيور كوش دو سيلول فوليكولوز سميوها لا غرانيولوزا هذه الغرانيولوزا اللي تونتوري بار ممبران هذا ممبران دو سلافجينسكي اللي هضرنا عليه ومن بعد هاي لا تيك عندكم لي سيلول لا تيك انترن هاي ليكم هذو كامل هذو اون بلو هذو سون دي نوايو تاع لي سيلول دونك هذو لي سيلول لا تيك انترن ومن بعد عندنا لو تيسيو فيبرو سي لا تيك اكسترن دونك هذه سي اون كوب هيستولوجيك بون هذا على الهيستولوجي دونك voici هذا الصور Donc, follicule tertiaire, oui. Madame granulosa. في هذا برك نقدر نقولوا باللي un groupe des cellules folliculeuses granulosa ولا في كامل لا الجرانيولوزا تبدا من الفوليكول سكوندير هذوك لي سيلول كامل حتى الفوليكول مور سي جرانيولوزا نعيطوا لها جرانيولوزا يعني هذوك بليزيور كوش راح يبقاو اسمهم جرانيولوزا اسكو فهمتي دوكا كي نفوتو كتشوفي بلي الجرانيولوزا تقعد دونك فوليكول تيرسيير دونك حنا شفنا فوليكول بريمورديال من بعد فوليكول بريمير من بعد فوليكول سكوندير
دوكا فوليكول تيرسيير شوفوا هذا لي شونجمون كلهم في السيكل انا في السيكل معناتها انا بدينا من 5 جور دوكا كل يوم صرا دونك فوليكول تيرسيير نسميوه انترال او كافيتير جايه من كافيتي معناتها تجويف واش فيه هذا الفوليكول تيرسيير comme d'habitude et toujours l'ovocyte 1. Donc l'ovocyte 1 est entouré de granulosa. À qui tu fais l'ovocyte 1 sont pellucidés, avec le granulosa. Voilà, granulosa. Voilà. Donc, fait granulosa, donc attendez. Donc, cellule cubique plus de 2 couches, il y a le granulosa. Et la zone pellucidée قاعدة donc voici l'ovocyte 1 quelque entouré de la granulosa et on a شوفوا هذا cumulus oforus واش معناتها des cumulus oforus هذا النوع لواش عطاوه هذا le nom عطاوه la région épaisse de la granulosa يعني c'est-à-dire partie de la granulosa قلنا واش هي قال لك dans laquelle migre l'ovocyte 1 donc احنا شوفوا l'ovocyte 1 راه هنا central يا اخي جاي في السنتر لهنا هنا بعد دوك يهاجر لهنا لا زون هذه باغ اكزومبل لا زون هذه كي يهاجر عليها لي سيلول تاع لا غرانولوزا اللي محوطين بها في الجهه هذه نوليو نسميوها كومولوس اوفوريس اسكو فهمتوا هذه كومولوس اوفوريس واش هي وي هما دي سيلول تاع غرانولوزا عطينا لهم اسم برك باسكو لوفوسيت هذا مش حيبقى في السنتر هنا راح يهاجر في البيريفيري كيك سوا هنايا مدام تقدري تعاودي لي برك سي كوا الغرانيولوزا غرانيولوزا دونك غرانيولوزا قلنا هذوك لي سيل بون لي كوش تاع لا سيلولار لي يحوطوا لك تاع لوفوسيت بون انا قلنا اوفوسيت بعد انا زون بيلوسيدي وبعد انا بليزيور كوش دونك بليزيور كوش هذيك عطينا لها اسم هذو كنا لها سميناها غرانيولوزا دونك غرانيولوزا لاباريسيون تاعها وقتاش بدات دونك في الفوليكول سكوندير chaque chose au follicule tertiaire d'ailleurs le nombre de couches Z nombre de cellules تاع الغرانيولوزا ثاني Z donc par conséquence le volume تاع الفوليكول راح يزيد donc ولا 200 متر مابقاوش كوبيك بصح ولا فوالا لا فورم تتبدل بدوش بيبيك d'ailleurs هذه سي اون انارشي ما دام حتى فورم donc حنايا اون بارتي من الغرانيولوزا هاي ليكم اللي سميناها كومولوس اوفوريس عطينا لها اسم هذو دي دينوميناسيون برك مي سون دي سيلول تاع الغرانيولوزا باسكو هذا لوفوسيت من بعد ما يقعد هنا في السنتر راح يهاجر لك هنا دونك فوالا دونك هذو لي سيلول اللي يحوطوا لك بلا بارتي وين هاجر لك نسميوها كومولوس اوفوريس دونك هذا هو الفوليكول تيرسيير دونك لا تك تبقى نفسها تك انترن سيلولار donc sécrète les oestrogènes et tec externe fibreuse c'est un tissu conjonctif de soutien. Donc le follicule a presque atteint sa taille mature. Maintenant la taille presque là, c'est bon, مش حيزيد في la taille, c'est la taille mature. Il change de forme pour devenir ovalaire. Comme تشوفوا في اللي قبل لكم تشوفوا la forme كانت دوية, ما كانتش ovalaire. اللي ما قبل. Est-ce que je fais tout bon نوريكم. Oui. دونك قلنا لي فوليكول ما قبل كانت عندنا لا فورم تاعهم سيركولار ما كانتش هنايا شوفوا هنا تبدل سي بور سا دايوغ لا فورم تاع لي سيلول يتبدل باش باسكو باش نحصلوا على الشكل اوفالير تاع بيضاوي شكل بيضاوي سي سا دونك il change de forme pour devenir ovalaire formation de la cavité antrale ou bien antrum liquide folliculaire علاش باه يشكل لي اون كافيتي دونك بدل هذا دونك بدل لا فورم تاعو باش يشكل لي تجويف لا غرانيولوزا لهنا دونك هادو كم تشوفوا لهنا دونك راكم هادو شوفوا راه لا فلاش هادو لي سيلول فوليكولير وراه مداين ورا سيلول فيها نوايو ياك كم تشوفوا من بعد هادو بين لا سيلول راح يتشكلوا دي بتيت كافيتي معناتها تجاويف صغيره هادو هما راح يتشكلوا فوالا بليزيور هاي ليك هاي وحده هاي وحده هاي وحده هاي وحده راكم تشوفوا كيف عم يتشكلوا يعني فوالا entre les cellules de la granulosa قالك des cavités folliculaires dans la granulosa remplies de liquide folliculaire واش فيهم هاد الكافيتي فيهم ليكيد سميوه لو ليكيد folliculaire سي كوا لو رول تاع دي كافيتي فوليكولار مدام ما سمعتش لا كيسيون شي سي كوا لو رول دو سي كافيتي فوليكولار les cavités folliculaires فيهم ليكيد وليكيد كون سي ان ليكيد بيولوجيك دونك فيه
واش فيه substance تاع nutriments. Les nutriments. Très bien, fait substance des nutriments. D'ailleurs دوك نشوفوا هادو واش راح يصالهم لي كافيتي باش تعرفوا بعد تفهموا وحدكم الرول تاعو شنو. هادو الكافيتي دوك راح يندمجوا باش يشكلوا كافيتي كبيره والاخر كيما نقولوا حنا يحيطون باللوفوسيت. من بعد تصير لوفيلاسيون تقدر تصير لوفيلاسيون سهله. Donc, on a une cavité folliculaire dans la granulosa remplie de liquide folliculaire. Donc, les cellules de la granulosa entourent l'ovocyte 1, constituent le cumulus ovoris. Voilà, c'est le cumulus ovoris. مدام علاش تردي تاع السكوندير قبيله لقيت واحد لا سيلول شغل شبه لهادو لي كافيتي. اوكي ماشي. فوالا ها follicule secondaire. كي تحسي على هذه وي هذه ايوه هذه لا هذه فيسو سونغان دايك بالروج توجور داكور كونوا كاينين فوالا داكور ميرسي. Donc, وصلنا l'étape الاخرى c'est le follicule mûr ou bien c'est le follicule préovulatoire ou bien de 2 grammes يعني quoi. C'est la dernière étape. Voilà, donc c'est le follicule, c'est-à-dire la dernière étape, tu as le folliculogénèse. Le produit final, c'est le follicule mûr. واش راح يصير في الفوليكول مور دوك نشوفوا لي شونجمون نشوفوا ديجا كم تشوفوا لا فورم دونك حنا كيف كي نبداو نشوفوا شو سوبرفيسيالمون قبل بعد ندخلوا في لي ديتاي شوفوا ديجا لا فورم هي بدات تولي ولات اوفالير اسكو راكم تشوفوا شكل بيضاوي كيفاش وي الديامتر تاعو قالك 25 ملم ديامتر حنا قلنا فوليكول تاكسير تقريبا سي بون الحجم وصل الحجم تاع وصل للحجم الاخر كان فوليكول ترسيير كان واحد 20 ملم هذا زاد جوست بار 0.5 ملم ولا فيه 25 ملم دو ديامتر واش فيه هذا الفوليكول مور كي نبداو من الاكسترن فير لانترن نلقاو لا تيك الاكسترن فير لانترن مدام وي هذا الفوليكول تارتيير هو نفسه اللي فوليكول مور بيان سور هذو كان دوك انا اللي نشرح كل واحد واو فوالا دو انا راني اصلا في تطور فوليكول واحد يعني واش راهي يصرا كل مره ولي شونجمون اللي راهم يجيو فوالا دونك قلنا كي نبداو من الاكسترن فير الانترن واش نلقاو عندنا لا تيك فيبروز قعدتنا هي لا تيك انترن سيلولار نفسها هذو اون روج عم دي فيسو سونغان هذو اللي راه ندير طفيو الاوديو دونك تمام غان دوسا راه عند الحس يطفي الاوديو تاعو ايفون دي ياسمين طفي لك الميكرو تاعك دونك قلنا من الاكسترن فير الانترن قلنا تاك انترن قعدت هي تاك اكسترن قاعده جوست باك مادام زاد في لاطاي بيان سور لي نومبر تاع السيلول راح يزيد دونك عندنا نومبر دو سترافجنسكي قاعد هو شوفوا لا تشفاو هذه لا غرانيولوزا اسكو تشفاو على لي كافيتي هذوك لي بتيت كافيتي وي كافيتي دونك هذو كامل اندمجوا مع بعض شكلونا اون غروند كافيتي ندمجوا جابونا اون غروند كافيتي نسميوها لا كافيتي فوليكولار او بيان لونتروم نسميوها لونتروم هذو لي نون لازم تشدوهم لازم تحفظوهم دونك باش تشفاو هذو سي دو نون دونك لونتروم نعيطوا لها لونتروم سي اون غروند كافيتي فوليكولار ناتجه عن واش ناتجه عن انديمات هذوك لي بتيت كافيتي اللي كانوا في الفوليكول تيرسيير دونك درتي هاد لا فورم تاع لي سيلول كما كانت من بي هكا على لا فورم غير وي لا فورم دوكا ما تهمكش هنا لا فورم شفناها وين تهمنا اسونسيالمون باش نديفيرونسيو بين انتر فوليكول بريمونديال و فوليكول بريمار اللي ولا كانت ابلاتي ومن بعد ولات كوبيك
Oui, Voilà. d'accord. Donc, parce qu'il existe des changements, qu'il y a le nombre de cellules, on va la taille تزيد. Donc, c'est sûr que les formes راح تبقى. D'ailleurs, كاين وحده تلقى كوبيك, وحده aplati, وحده كل وحده واش الفورم تاعها. Donc, le follicule mûr, il atteint sa taille mature. Donc, la taille d'un follicule mûr, c'est 25 mm. Apparition de volumineux entrants folliculaires, هذه كنا ناتج عن اندماج plusieurs cavités folliculaires bordées par la granulosa, bien sûr. Donc, qui est le محيط يتحيط به الgranulosa, voilà. L'ovocyte 1 achève sa division réductionnelle dans ainsi l'ovocyte 1 avec un chromosome Deux. plus, voilà, pardon, 2, avec un chromosome plus le premier globule polaire. Donc, هنايا شفتوا كيف قرينا قلنا هنايا la puberté يبدا la division méiotique. Très bien. Donc, exactement وقتاش تبدا la division méiotique. هاي وقتاش تبدا يعني entre follicule tertiaire et follicule mûr. دونك هنا ديجا فوليكول مير واش فيه اوفوسيت 2 معناتها اكزاكت واش وقتها صارت الميوز هذه وقتاش تحولنا اوفوسيت 1 اوفوسيت 2 يعني جاي تحولنا في ليطاب من فوليكول تيرسيير فوليكول ميور اسكو فهمتوا لا ميوز بروميير ديفيزيون Oui, oui. voilà Oui, Dans ce follicule, il y a l'ovocyte 2. très bien في الفوليكول on لقاو l'ovocyte 2 l'ovocyte 2 منين جانا bien sûr dans la fluvogénèse la première division méiotique تاع l'ovocyte 1 Donc, حنا وقتاش تصير la première division تاع الميوتيك تاع l'ovocyte 1 donc تصير lors تاع le passage du follicule tertiaire au follicule mûr. Donc راح يمدنا هنا ovocyte 2 plus globule polaire. Premier globule polaire. Voilà. L'ovocyte 1 est entouré d'une seule assise de cellules folliculeuses. Ah, comme tu vois les cellules folliculeuses, une seule couche. Donc هاي اللي comme granulosa. هاي اللي comme هنايا قلنا بعد هذاك اللي كي هاجر اللي نسميها الكيمولوس اوفوريس. من بعد هنايا une couche d'ailleurs راكم تشوفوا la forme تاعها اللي un peu هذيك les cellules sont cubiques et une couronne de couches. هذه نسميوها la corona radiata. جايين les cellules folliculeuses sont des cellules folliculeuses. نسميوها corona radiata. علاش corona radiata? Corona parce que جايه contour radiata. Corona radiata. Mon corona. C'est le corona radiata, voilà. Donc, corona. لا المرض قلنا كورونا علاش باسكو علاش سماها كورونا باسكو جايه كوم اون كورون كورون واش معناتها سي اجونسمون دو بليزيور سيلول شكلتك كوم تشوفوا سيركولار وحده جايه قدام مخها اون سول كوش سي اون كورون دو سيلول كي انتور سبحان الله. واو اسكو نقدروا نكملوا اذا كملتوا كملي كملي. مادام سالينا دكتور دونك اون ا دي هذا لي سيلول هذه كورونا رادياتا باش تفهموا تعرفوا شوفوا كل حاجه منين جات باسكو هذا نحتاجهم بعد نحتاجهم وي تقدر تشوف لي عصير والله ما سمعتك واش انا قلتي عيطي شوية برك باش نسمع. معليش زيدي في لوسون قلت لكم هذا الكورونا رادياتا جايين سون دي سيلول فوليكولوز يحيطون بلوفوسيت couronne جايين couronne cellule c'est pour ça هضروا كورونا. Donc l'évolution est sous l'influence d'une décharge de la LHFSH. Donc هنايا كي يوصل الفوليكول مور من بعد اذا على حسب لي هرمون حسب طول تاع الهرمون LHFSH راح تصنع هنا بعد فوليكول مور واش كاين l'ovulation. Donc l'ovulation ça veut dire quoi? C'est l'expulsion تاع l'ovocyte 2. Est-ce que فهمتوا؟ Oui. Est-ce que فهمتوا la parce que هادو les structures sont très importantes باش تكون بعد les structures embryonnaires. Oui, madame. Voici donc هذه من درجة couple longitudinal fleuvaire et tout. Donc voici هذا الفوليكولوجينèse. عندكم هم les follicules secondaires, follicule secondaire بعد follicule tertiaire. follicule tertiaire عندنا هاو الفوليكول مور. هاو l'entrome شوفي l'entrome تاعك معناتها c'est la cavité folliculaire contient du liquide folliculaire. هاو l'ovocyte تاعك. هاي la corona radiata sont les cellules اللي يحيطون بالovocyte. Et voici cumulus ovorus. Cumulus ovorus c'est-à-dire qu'on a sont les cellules تاع granulosa اللي جايين la partie تاع وين كاين l'ovocyte. Bon, voici ça la zone corticale هذه fleuvaire هضرنا عليها. لا كورونا غادياتا اونتور لوفوسيت اخي. Oui, on tourne, voilà, هاي la corona radiata. On tourne l'ovocyte.
ها هذه لا كوش سيلولار. اللي بالروج ولا لا اللي لا مش فوقه؟ لا لا اللي بالروج لا لا ها اللي بالروج لازون بيلوسيدي اذا شفيتو. سما لازون دي الاخر اللي في ديمينيو حتى تولي كوش. شوف لا لا هذو لا كورونا رادياتا. هاي لا كورونا رادياتا. شوف هاي مع البيش هاي اون بلو نورمالمون هنا. هاي لا كورونا رادياتا اون سول كوش تاع لي فوليكولوز. مادام وين راه رايح الفلاش؟ راكم تشوفوا الفلاش؟ هاو ها لا راكم تشوفوا الفلاش ولا لا لا؟ البلو وي رانا فوالا نشوفو. هذه هي الكورونا رادياتا. فوالا دايوغ كيما قلت لكم راهي هاي كورونا رادياتا لهنا. اوفوسيت 2 هذا وليك اوفوسيت 2 بروميير جلوبول بولار باسكو اوفوسيت 1 عطانا اوفوسيت 2 بلس. شوفي البروميير جلوبول بولار وين ها ولا هنا. في لا بيريفيري. Voilà, j'ai fait la périphérie. Donc, il fait ça à la surface de l'ovaire qui déforme et amène ici au niveau d'un petit point kystique le stigma sous l'action d'une décharge plasmatique des gonadotrophines hypophysaires FSH LH. واش معناتها هذه؟ معناتها هاو الفوليكول ميور. راكم تشوفوا الفوليكول ميور تاعك شحال لا طاي دابور تاعو شحال كبيره. وشوفوا il fait ça معناتها شوفوا كيفاش اثر لكم على الاخر. لا بيريفيري تاع لوفر تاعكم يحكم الشكل تاعها. فوالا هذا il fait ça dans l'ovaire qu'il déforme على حسب la forme تاع l'ovaire تاع الفوليكول ميور. il déforme et amène ici au niveau d'un petit point kystique. يامن ici معناتها ينقص في l'épaisseur تاعو كي حاجه كيما نقولوا حنا تكومبريمي لك حاجه شغل يكومبريم هنا l'ovaire. il va s'amener ici معناتها ينقص في l'épaisseur تاعو. Le stigma sous l'action d'une décharge plasmatique des gonadotrophines hypophysaires FSH LH. Donc هذا باش يحضرها l'ovulation. Donc راكم تشوفوا لهنا شوفوا هنايا شوفوا هذه السيلول تاع كوش دي سيلول هذه الفير وشوفوا لهنا بلا ما كانش هاي تقريبا هنايا تقريبا ما كانش اللي تامني سي تاع نقصت في ليبيسور تاعها باش تقدر تصنع l'ovulation. Donc l'ovulation هذه تصرا sous l'influence par des hormones surtout c'est la LH. مادام Oui. مادام ما فهمتش في هذا الباراغراف هذا على واش كنا نهضروا. بوكيستيو شابه هذه كي تهضر على البونش هذه ايه هاي يهضر على l'ovaire يهضر على الفوليكول دو غراف. قال il fait ça à la surface de l'ovaire. واش معناتها il fait ça à la surface de l'ovaire؟ معناتها شوفي هنايا شوفي لا فورم تاع l'ovaire كيفاش راهي جايه اوفالير. شوفي لهنا شوفي l'ovaire نورمالمون يجي هكا فوالا يكمل نورمالمون هكا راه ديفورماه لهنا كي شغل حشر l'ovaire شغل لو يحوس يخرج حشر l'ovaire لهنا كي تحشر ما بين لا ممبران تاع l'ovaire وممبران تاع فوليكول ميور ولا هنايا شغل ليبيسور تاعو نقص سلمون الكومبريما l'ovaire là دونك لو فامي سي. اسكو فهمتي؟ مادام شوفوا السيغما ويهضر على هذه لا بوين هنايا اسمها بتي بوين كيستيك. هذه لا بوين اسمها بتي بوين كيستيك اسمها لو ستيغما. داكور ميرسي. دونك هذا عايش مازلنا بزاف. لومبريون هذه البروبليم تاعها سي كو لي نون لازم تحكموا. لوبريان فون كوا سقسيك هو بركه مدام. Donc, on continue. Voici, c'est une courbe histologique. Avec ta follicule mûre. Donc, c'est une schéma histologique. Donc, comme l'ovulation, il y a بزاف normalement يبقى la régulation تاع l'ovogénèse هذيك تاع les hormones parce que لازم تكونوا مركزين مليح ولازم تفهموا مليح surtout les hormones. نخليوها autre séance إن شاء الله. Donc, comme le juste ovulation. Donc l'ovulation c'est quoi? C'est la libération, l'expulsion de l'ovocyte 2. Donc on a déjà le follicule mûr l'akhar khlas, on a fait ovocyte 2. بعد avec ovulation, c'est l'expulsion تاع l'ovocyte. يخرج من الفوليكول. l'ovaire. Très bien, من الفوليكول mûr من l'ovaire directement. C'est pour ça le follicule mûr يجي contre la paroi تاع l'ovocyte ويديفورميها يكمبريميها. Donc باش تصير l'expulsion تاع l'ovocyte.
Donc, après la rupture du follicule mûr, يتقطع à la fin de la phase folliculaire. Donc, la fin de la phase folliculaire, واش من يوم؟ Très bien, c'est 14. voilà, c'est 13-14, c'est ça. Donc, au 14, voilà, au 14e jour, sous l'influence d'une décharge de LH et TSH et les forces exercées par le liquide folliculaire. Donc, هنا نشوفوا كيفاش راح يصرى. راكم تشوفوا في الفوليكول هاوليك. Donc, follicule déjà contre la paroi تاع l'ovaire. Donc, هاو le liquide تاع le liquide folliculaire, le liquide folliculaire, il délègue une pression à la l'ovocyte, comme une pression à la l'ovocyte. Donc, au 13e jour, bien 14e jour, sous l'influence surtout de la LH, ça l'ovulation, donc sous l'influence hormonale, sa rupture de la follicule et l'expulsion de l'ovocyte 2. Voilà. Donc, l'ovulation est l'étape finale du développement folliculaire. Donc ça, l'étape finale, c'est l'ovulation. L'ovocyte 2, entouré par quoi? Donc l'ovocyte 2, il est entouré par la zone pellucide, la corona radiata et quelques cellules plus ophoris sont expulsées. Yani la structure camelle est expulsée. Ovocyte 2, plus zone pellucide entourée par une zone pellucide, plus la corona radiata et quelques cellules du cumulus ophoris sont expulsées hors de l'ovaire pour tomber dans le tiers externe de l'oviducte ou bien le trompe de Fallope, par l'intermédiaire du pavillon. Donc, voici les folliculogénèses. Donc, folliculogénèse du follicule primaire jusqu'au du follicule primordial au follicule mûr, qu'on a isra au 5e jour des règles, 14e jour. Au 14e jour, c'est ça l'ovulation. Voici l'ovulation. شوفوا هنايا ما خرج l'ovocyte وحده، خرج ovocyte plus la zone pellucidée plus une corona radiata، bon là تاع la corona radiata plus cumulus ophoris. Donc يقعد هنايا في trompe de Fallope. Très bien، يقعد في trompe de Fallope. كيما نوليو l'ovogénèse، donc يقعد لهنا. سي كاينه fécondation هذاك l'ovocyte 2 راح يكمل la méiose. سي ما كانش واش راح يصالو؟ Dégénérant. Très bien، راح يصالو dégénérescence. Voilà. الجرانيولوزا Quoi? والجرانيولوزا واش يصرالها؟ غرانيولوزا تاع الميو دوكا تحول لكورجون، تولي كورجون. اوكي. Voilà. Donc après l'ovulation. Donc l'ovulation, voici, on a dans l'ovulation 14e jour. Donc voici l'ovocyte 2. Donc ovocyte 2 entouré par zone pellucide et entouré par le corona radiata. Voilà, donc au niveau de l'ovaire, les changements au niveau du myofiltre selon le cycle. Donne à la fois passée, par les changements bien le cycle endométrial. Donc voici هذه l'ovulation، هذه l'ovulation هذه صوروها حقيقة يعني. Voici le follicule et ça c'est le follicule mûr. Et ça c'est l'ovaire. L'ovaire lique, le follicule mûr, l'ovule. Voici. Donc je pense نحبسوا هنايا. ما نزيدوش. مدام سي بون. Les questions, oui, les questions. شنو صاري؟ C'est bon. مدام Oui. تفضلي. مدام ما فهمتش مليح الفوليكول تيرسيير، فهمت الشيما تاعو من بعد الشيما هذاك اللي بعده. Donc follicule tertiaire قلنا أي follicule عندنا فيه ovo. نبدأ بالovocyte. فيه ovocyte 1. L'ovocyte 1 entouré par la zone pellucidée. هذه en rouge toujours il y a la zone pellucidée. قلنا elle est entourée par des cellules تاع la granulosa. Les cellules de la granulosa au sein تاع الجرانيولوزا راح يظهروا des petites cavités. تجويفات راح يظهروا بيناتهم. هذو التجويفات الصغيرة راح واش فيهم الليكيد، يسموه لو ليكيد فوليكولار. بعد هذو لي ليكيد فوليكولار في الفوليكول مور راح يتجمعوا كامل تاعهم دمج، راح يشكلوا لك اون غروند كافيتي في لونترون.
عندك لي سيلول تاع غرانيولوزا هاوليك لي سيلول تاع غرانيولوزا هم وهادو لي سيلول كافيتير بيان لي كافيتي فوليكولير هذه لا بارتي تاع لي سيلول نسموها كومولوس اوفوريس علاش حطينا لها اسم برك باش كي نقول لك كومولوس اوفوريس تعرفي هما دي سيلول تاع لا غرانيولوزا اللي يدوروا لك باللوفوسيت انت تقولي لي هذو كامل راهم يدوروا لوفوسيت مي لوفوسيت ماش يبقى في لا بارتي ماش يبقى لا Centrale. périphérie voilà. Ensuite, on a la granulosa est entourée par un membrane, c'est une membrane de Slavensky. Donc, le même libinatif follicule secondaire. On va de la tech. Donc, la tech pratia, tech externe et tech interne. Tech interne cellulaire, avec des vaisseaux sanguins en rouge. Ou on a tech externe fibreux, c'est un tissu conjonctif fibreux. هذا هو le follicule tertiaire tech. Oui, je vais la question. Oui. Madame, le rôle de Corona Radiata. Le rôle تاع كورونا رادياتا بعد نشوفوا في لي سيمين امبريونير ما عندهمش زعما رول زعما سيكريسيون لا بصح نشوفوا في لافورماسيون تاع لومبريون بعد لا فيكونداسيون بعد لي سيمين امبريونير Ah oui. فوالا Madame, s'il vous plaît, la cause de ménopause. تاع صح المينوبوز جات قلنا تعيط عندنا باغ دو ميكانيزم بيان يا راسي deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est que on a un stock qui est limité. Donc, on a 400 000 à la puberté, des ovocytes ou bien des follicules. Imaginez à chaque cycle, à chaque cycle, il y aura 20 follicules. À chaque cycle, il y aura 20 follicules. Environ, يعني par exemple, كل شهر صوتي. Donc, à chaque cycle, 20 follicules. Avec le réserve des classes. Donc, elle est la première cause. Deuxième cause, à un certain moment chez la femme, il y a une diminution des hormones hypophysaires. Les hormones hypophysaires qui sont la FSH et LH, ça a une chute. Et la chute de ces hormones, la fin de l'ovogénèse. Il y a les hormones, l'ovogénèse. C'est pour ça que D'accord. voilà, donc les deux mécanismes de la ménopause. D'accord, merci. مدام احنا عندنا دي جي بي كيفاش تعمليه؟ عندنا دي جي بي في الاخر يا اخي خاصنا دي جي بي 2GP تاع جلوبيل بولير ها وي احنا لقينا في الفاز الاخرى اللي كاين واحد وداير باللوفوسيت ياك ها فلازون بيليسيد ها والاخر وين الاخر ما شوفي ليك شوفي هنا الفوليكولوجينيز كامل هنايا توجور يكون عندك اوفوسيت بون هنا اوفوسيت 1 ومن بعد فوليكول ميور في اوفوسيت 2 avec premier globule polaire. Donc premier globule quoi حيبقى هنا يعني مازال ما صراش لا deuxième division méiotique la deuxième phase تاع division méiotique قلنا s'il y a fécondation معناتها سي دي سبرماتوزيت راح تصرى لا fécondation راح تكمل la deuxième phase تاع الميوز كي تكمل deuxième phase تاع الميوز راح يولي هذاك لوفوسيت 2 يزيد ينقسم من اوفوسيت 2 بلس deuxième globule polaire. سما هذاك اللي نتحصلوا عليه في الاخر هو الدوزيام جلوبول بولار كي تكون كاينه فيكونداسيون فوالا كي تكون كاينه فيكونداسيون